As dawn breaks, we come together at the end of our sacred journey. Ganinang buntag, nagdungan kita og lakaw, kauban ng atong inahan, mahal nga Berhen sa Regla. Kadalakang, usa ka pagtuo, ug usa ka dasi. Maayong adlaw mga ka-friendship, human sa atong Walk with Mary kaganina, nga ang unang tapok nga nag-abli sa atong novena Fiesta Celebration, usa ka pahinumdom nga bisan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, uban nato kanunay ang mahal nga Berhen sa Regla. Mga higala, after walking together in faith, we're reminded of our theme, pagtugyan sa kaugalingong ngadto sa Dios, pinaagi sa tiunay na pag-ampo, uban sa mahal na Berhen sa Regla. In every step, we entrusted our hopes and fears to God, knowing that our beloved patroness, mahal na Berhen sa Regla, walks with us. Together, let's keep this spirit of Gasa sa mahal na Berhen sa Regla alive, knowing that through our devotion and fervent prayer, we are never walking alone. As our theme reminds us, pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa tiunay, pinaagi sa pag-ampo uban sa mahal nga Berhen sa Regla, we entrust everything to God and through His loving guidance. Our walk may be complete, but our journey in faith continues. Let us carry the spirit of prayer and devotion into our daily lives, trusting that Mary's protection and God's grace are always with us. Daghang salamat, and may Mary's love and protection be with us always.